toyeba nani mopaya nani congolais bapaya bakoko sanga na biso na mboka na biso te botala na Angola ndenga bangolais bazobuma ba congolais na kati Angola bazoloba ke soki omoni nyoka na congolais tika nyoka boma congolais okei na Zambie partout tozali maltraité le oyo na mboka na biso tonyima bapaya tonyima bango alors il faut toleka na recensement na identification soki toloki wana il faut loi chani ekota ya congolité ekota toyeki ndeko na biso mosusu compatriote à partir Afrique du Sud prophète surnaturel alobi ke loi ne kokota te alors alobi pe na kombo ya Jésus mais tazona yebiseke soki aliaki mbongo ya étranger a retiré parole wana kombo nani loi wana kokota tokotelema loi wana ekota pour muto asala musala na mboko ifoza congolais de père et de mère pour ceux qui l'ont en égalité na élection to le kandenge nini ceux qui l'ont en égalité c'est que mon père kendo ko check candidature na kuna poto voter il faut loi wana eleka ita pesa viva na ko betere mino moni solo mo boy ceux qui le no o Congo e panzani boye ezali a partir ya erreur ya Mobutu asalaki nini azwaki directeur ya cabinet na ye Bisengamani Rwandais nde anome directeur ya cabinet na ye tango wana bakakamawa na ba James Kabare wapi na Uganda alors sikoyo asalaki nini abanda ko penda bandeko na ye bango ba Rwandais bazoya azokotsa wana ba poste clé ba société na ba institution à l'état tango batona babandeko payer mbongo bazotindela bantu na bango wapi na Uganda nde mbongo basorukanisaki nango pona d'abord ko nani ko kolongore regime ozakina Rwanda ya Biarimana tango ba récupérer Rwanda sikoyo baye kolongola nango Mobutu na pouvoir idepese viva soki Mobutu ataka Bisengamani te mbele ba Rwanda wana balingi bazo apema te ya koyaka sana na Congo nde place Kabilo inoko na ye James Kabare avec ça qui est na Uganda que kopesa formation militaire poya kobundisa Congo ita pesa viva bande lelo biso tozali sima ya lowana ya docteur Chani il faut to voter lowana na parlement ceux qui va voter en gote ceux qui pona kosala marche to kosala nini to kosala lelo oyo fayulu soi-disant opposant bon bango nde babandaki la moka oyo na Fati na Bakatumbi lelo oyo comment Fati akomi na pouvoir yesiko ya zongi akaisima ya Rwandais Hippolyte Karambe Kabila Joseph po basa la alliance na bango baya wabundisa Fati mais bakokate Fati azali ya Nzambe mboka oyo pe eza ba Congolais mtu oyo azo chema kanisa mabie pona Congo nzamba ko confondre ye ita pesa viva alors balobi ke les siso ba kotamu na sala ba kusala marche to ni me marche wana basala soje basali biso pays de pes na peuple congolais to ko kitana nzela po to sala démonstration à force na biso to na kisa opinion internationale po bamona ke banana baza majorité ita pesa viva ita pesa viva bobeta na maboko pona Fati Beton ita pesa viva nani mokonzi ya terrain ana okibolembi nani mokonzi ya terrain maboko makasi pona IDPS idepesi viva nazo betela bino lisolo moko soki boza na tata na bino na ndako ayibaka bataba ya bato azokatela bino ba misuni bozolia na ndako mama azolata bien biloko ya bamuyibi bazoyela ba bazin mama azosepela bana bazosepela na bilamba ya bamiyibi eske bana wana soki bakangi tata na bango bafingi eke moyibi bana wana bakosepela bana Kabila miyibi nde bamonaka ke Kabila aza na pouvoir idepesi viva mais soki mwana oyo ayebi Nzambe ayebi ke mosala papa na ngazo sala eza ya ke moyibi mwana wana akoboya tata na ye wana ndenge Bible elobi idepesi viva biso tozaba na Fati maboko pembe biso tozaba na Fati maboko pembe
nazo sabino ke lelo politique na Congo bakomi ko comprendre ebele bazaki ko comprendre politique te mais muke bakomi ko comprendre tango moni ambongo akendeki epai ya ambassadeur américain en tant que Fati azo wanda na président américain azo yambaye avandi bazo seka azo beta maboko na zoto mais ye alobi ke nazo kende pa ambassadeur na yebisa yeke Fati akomi dictateur atika biloko wana alongola kadima maboko makasi po na Fati bambo tolobi te komona ya église aneti ya nyau te ide pesi viva nde yango wana nazobisa bino ke abandi musala na ye en propre a nommé 7 ambassadeurs ambassadeurs wana bazali ambassadeur ya liboso a nommé ye na États-Unis d'Amérique a nommé ambassadeur ya mibale na France a nommé ambassadeur ya misatu na Chine a nommé ambassadeur ya mine na Belgique a nommé ambassadeur ya mitano na Côte d'Ivoire a nommé ambassadeur ya 6 na Suisse a nommé 7e ambassadeur na Royaume-Uni na Dubai maboko makasi po na Fati il pesi viva pona ba investisseur ndenge bazo yebele pona musala na Congo misala ezo ya ebele po balobi na Chimbulu musala bandi deja ya shit katen biloko nyonso ekoki ba ingénieur bakwei kuna bakomi kozwa ba travailleur il pesi viva alobi azo yana ba ingénieur ebele batu ebele na Congo musale ko ya ebele me batu bako ya muke ide pesi viva tozo senga nde tozala na makasi nzamba ko misabiso mukolo wana pona misala parfois bilango to okata ngo lisusu te ide pesi viva nde nazo ebisabino te biso bana Congo to muto abangisa biso te po liso likolo ya liso muto abangisa biso te ba comprendre que Fati aza mokonzi ya terrain ide pesi viva merci maboko makasi pona Fati IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Fati be! Beba! Fati be! Beba! Momai be! Beba! Tuta hivi kashi kwa bwana wa Fati be. Bantu bati batata bikole no meja abu kwa bwana wa bukalenga utujubika langana nabu. Mbuga kupala. Chilumbu cha ambongu kene wakulala ni jitalala to ambongu mbeza malo ajishima bafatula binunu bya ekole chitem franga yilwa bangata franga yi bezena imalo abu bwakunema bu bwakusumba pangu ni kwenza manu manene jiba jijubu ngoni president de la republique mwamba ni kuikala jilonga jachana na kujibana ba mu primaire bobu kumone ni batu nyenye munyinyi utukama ngoni kuikala basuma kumeno IDPS viva viva IDPS viva viva umuvimu munani mbatu nyenga munyinyi kumeno bami ni chitu nyumwa kwenza pinye uchinganyi wa kuipata Felix Mungwasa Kikai bambilangana ni bena inyo européenne bambilangana ni bena FCC bwase bidibi kengela manuo swadi Felix ujinga mwakweza bwajitalala jikale mujitunga ifo twabenga IDPS viva tubenga manuo sufikale bu wamba tubenga wamba bantu babenga kakujibaji kakumwe mushinda mwakulombola to kajibukale bwafachi mbwa kwanzambi Bumujibukalenge abubikale bwa kwanzambi mbakata kujibana betu bikole bwani benika jima kikaji presida wa senito IDPS viva viva o kwa bachi sekechi o muluba
kadi president wa mini muntu yosu uvo bubakula wanani abambe na mai abambe na bandundu abamba Kongo abambe na Katanga abamba Luba wewa nera wela wewa mukubeshe kuchilabi ukwata muntu wawu wenda mwabo wasanga ni mubuloku kwezanye niba kwata bantu boss na sha wewe uji muntu uji wenda ni jinsi jitono na bwali wale tuamini liso likonia nini wewe muvo mwaba uji somba muntu ambamu no mbamba bene Katanga mbamba bene Bandundu mbamba ba Kampanga loko tuambile service de renseignement tuambila la police bakwate muntu wawe ayekuje bifezu mu prison bagibashala kaba kwa kule kabijuwa bwalu bwa tribalisme to ni bamba ni gitunga jetu jikaji jambo la mwele kubiasa kabila mukola mulwa ukuma bantu fimbu mugifu bamba ni ntumbu yulu ukuma mukajeda kumbelu bakukwata ukuma mwana kumbelu bakukwata lelo mumuntu jikatu yini bukalenga bujibuso kukenyesha bantu to bukalenga uvumwamba ni tuteka ordre fagata yide pese bukalenga uvumwa kulau le fait président national Etienne Tshisekedi wa Mulumba ujitunga jako ukamwena ordre to muntu mukatabu uno munuemo wakujirije jitunga jako uvumwamba ni twetu batangile blipe mumiaba yosi jibantu balombola babunyi bajibalombola mbaye étranger humbuka buku jibaye étranger ide pesa mwanga temujimu watwetu kumanya ni eta yeu jimuikale ni bulonga mumunda mwenda anuba di eta ulongolela identification ulongolela recensement kitumanya ni chijumba bikile ni jitunga chasanga ni jitunga kwezanyi ide pesa ujimubukale nga pingewu ondo mete de l'ordre mujitunga jachinga nyapa yako nibu jibantu kaba ibaso ordre to bantu bakola baje bamani nkumbi ujujile penya hapa abantu ki mbungo chilubanyi kumbi ujujile muchinganyi bukalenga bwa Kabila bukalenga bwa Mabutu bukalenga bwa Martin Fayulu bwa Bambongo basukujila mumwishi mumunimbaso kuja bwa bantu kaba munyini baje bajaso kumbi ujubwele mumwishi bantu bachina mwishi yeye ubwele mumwisha ukwata nkola ubwele mumwisha ukwata bimbuta ubwele mumwisha ukwata bimanga bintu byose abi wewe mumani kumbi ujunyunguluka kajuwe ndu yuja wewe ujumwa kuikale ni chiku mundu bwani ukwata kuyumunu mwabuji paswa ile to idepese viva idepese viva na bo chilumbu cha Deni Kajima mule sisi ni benda mujila kujibena Fayulu Tshisekedi muye kumputu muye kubwela muje 20 idepese viva Fayulu FCC wa Kabila la mukawa mukalene Keita Raula unu jinubi kile ni Fayulu bena ensemble wa Katumbi bena Sengone SSC bena société civile ujimu batwanya munyima mbabwele muwabu G5 kimba balanyi babale bibi G20 ubwele kumputu mu Italie mukabako mu Congo babwele ku G5 waba mercenaire ba Rwandais babwele G5 utumu monde mwanya G5 ene kuto Kabila mumweza kwesa no ni G7 yonso wa mutombo keji wati tokula ukaji mwinyo sakire ki victoire wa inyo sakire anyi idepese viva idepese viva umujibu baye kweza chintu chabu Fayulu vuwa manikenu munani Kabila mujisambo mujama kelela muje infiltre muye kukinga katebe kumunani Kabila wani balongolo la marsha wa mule 6 wani bumvuangana yeyu vuamba Felix ni mwenza mariage mabi ni Kabila yeyu vuamba ni kene mwakumvuangana ni Kabila lelu kaji utafanjile mwa Kabila bana betu bankambo betu bajibafa kubula betu bantu batumba lunga bantu batuma jela moshi
bimanyi na Kabila wanasanga na fayulu kumulunganye amulunge Mungu mwatuke idepese viva idepese viva Kabila ni muka jenda oliva mbalunga bantu babunyi be dena mpala ibidi